अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ओपन माइक कैफ़े में मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर अरूबा। और चूँकि ये चल रही हैं हमारी चंद इंट्रोडक्टरी एपिसोड जिसमें हम बात कर रहे हैं कि हमारे क्या क्या सेगमेंट्स होंगे, आहिस्ता आहिस्ता पर्दा उठा रहे हैं और अभी तक आपको मेन स्ट्रीम हमने नहीं दिखाई है। कुछ हमारे जो परमानेंट पार्ट हैं हमारी टीम का, उनसे बातें करते हैं और उसके साथ साथ चूँकि हम लोग गुजर रहे हैं क्रूशियल टाइम से और क्वारंटीन है सारे के सारे, नहीं समझ में आ रहा लोगों को कि क्या करें। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि काम के लिए ना जाने से या घर बैठे बैठे डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं और ख़बरें मैं कहती हूँ देख के, न्यूज़ देख के, मुल्की हालात देख के और डाउन होते हैं। दिल करता है उनका किसी से बात करने को, शेयर करने को, बाहर जाने को। तो हमारी कोशिश है कि अपने शो में वो तमाम बातें, वो तमाम एस्पेक्ट्स, इंफॉर्मेशन हो, एंटरटेनमेंट हो, इंफोटेनमेंट हो या फिर जो मुल्की मसाइल चल रहे हैं, हालात चल रहे हैं, उसमें हर तरह से लाइटर नोट के ऊपर रखते हुए उस पर बात करते हैं। और उसके साथ साथ एक बात आजकल मैं नोट कर रही थी, जैसे अब पता है कि दुकानें, शॉप्स, मार्केट्स 5 बजे बंद हो जाएंगी, तो जो हम क्वारंटीन कहते हैं या ज़रूरत के तहत बाहर निकले, हर रोज़ 3 बजे से 5 बजे का टाइम ऐसा चल रहा है जैसे इफ्तारी से पहले का टाइम होता है। सड़कों पे रश चल रहा है और पता नहीं क्यों ऐसा क्या पैनिक है जो आज के दिन अगर 5 बजे शॉप्स बंद हो जाएंगी तो कल नहीं होगी। एनीवे, हमारे साथ आज मौजूद है हमारे एक बहुत अहम मेंबर जो कि मुझे अब तक से पहली एपिसोड्स में नज़र नहीं आए। उनसे पहले मैं सर से पूछूंगी, सर किधर थे? कुछ कोरोना में छुप गए थे क्या? क्यों जनाब? वैसे मेरा ख्याल है यहाँ था, नजर नहीं आ रहा था किसी को। शुक्र है ਤੁਸੀਂ तारफ कराता, वरना मैं चाहता आज सोलो शो कर रहे हो। मैं डर गया सी, यकीन करो यार हम भी तो काम कर रहे हैं ना इस वक्त। मैं घर दे काम कर रहा सी। मैं इन्हां दिनां 'च रोटी पकाउणी सिख ली, मैं सालन हर चीज। झूठ बोल रहे हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है, हम ये काम नहीं कर रहे? हम ओवर एंड अबव ये कर रहे हैं इसलिए कि ये जिहाद है और इस जिहाद में सबने अपनी अपनी शिरकत की है। अच्छा जनाब, सलीम अलवेला भी हमारे साथ हैं। अली आफ्ताब हमारा नया टैलेंट, वेरी रिफाइंड पर्सन आई वुड से, और एज ए सिंगर कास्ट की था जी ही इज गोइंग टू बी एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द शो। उसका सिंगर होना, इसके बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती। नहीं, बड़ा अच्छा गाता है। गाता भी है और बड़ा शरारती है, बड़ा चालाक है, फिक्रे चुस्त करता है आपकी तरह के। और ये जो यंग जनरेशन है ना, जो पढ़ी लिखी जनरेशन है, ये जो यूनिवर्सिटी गोअर्स हैं, उनको अट्रैक्ट करता है। पढ़ा लिखा मरासी। अगर वो पढ़ा लिखा मरासी है तो मैं तो फिर उससे भी ज्यादा पढ़ा लिखा मरासी हूँ। कोई शक नहीं सर। वो कह रहा कोई शक नहीं। नहीं, ऐसे नहीं कहना कोई शक नहीं, फिर ऐसा कोई नाम इंट्रोड्यूस करना है। वैसे सर आज मैं घरों निकलिया, मैंने तो लगदा कोरोना दी हरे चांद रात इंज दुनिया भज्जी फिरदी, कोई ऐनू जा रहा, कोई ऐनू जा रहा। मैं कहा मैं एवें घर बैठा। बल्कि मैं तो वक्त जाया कीता। नहीं, घरों में बैठना चाहिए। ये जैसे हमारी होस्ट ने पहले कहा है कि यकायक ख्याल पता नहीं क्यों आ जाता है इन्हें कि आज 4:30 बजे है ना, तो ये शायद घर ना पहुंच सके। आप 4 बजे निकल आए, बिल्कुल 5 बजे अपने बच्चों के पास हों। इसको ऑब्जर्व जरूर करें। ये कानून शिकनी नहीं, जलालत है। कानून शिकनी एक हद तक चलो ठीक है, इसमें एडवेंचर आ गई, मजबूरी है, जरूरत है। ये रमजान से बड़ी इमरजेंसी है, बिल्कुल। इसको इजी मत लें। और दूसरा ये कि अपना कोई ऐसी मुसीबत वाली बात के जी हम सब के सब आखिरी दमों पे हैं, आबादी खत्म होने वाली है, इस प्लेनेट पर से लाइफ बस अनकरीब खत्म हो जाएगी, ऐसी कोई कैफियत नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हमारे जैसे मुल्कों में तो और बड़े मामलात। मैं जाती तौर पे कन्विंस्ड हूं कि अगले 6 माह में शायद 70% लोग कहीं ना कहीं कोरोना आपको टच करेगा। 70% ऑफ योर टोटल पॉपुलेशन। बिल्कुल। लेकिन दैट डज नॉट मीन यू विल फॉल इल। ट्रू। हम तो अल्लाह के फजल से पत्थर से भी ज्यादा अल्लाह ने हमें इम्यूनिटी के हवाले से ग्रेनाइट बनाया हुआ है। आज अमेरिका, यूरोप वो हमारी तरफ देख रहा है, हिंदुस्तान की तरफ देख रहा है, अफ्रीका की तरफ देख रहा है। उसे अपनी तकलीफ नहीं है ये कि इन्होंने कुछ क्यों नहीं हो रहा। बिल्कुल। इसलिए कि हम एक 2 3 दफा वायरल इन्फेक्शन के डसे हुए हैं। वायरल इन्फेक्शन, मलेरिया, कॉलरा, टाइफॉइड, डेंगू, ये वो बीमारियां जो वहाँ वेस्ट में तो है ही नहीं। और हम हस्बे तौफीक इनका जायका चख चुके। इसलिए घबराने की, परेशान होने की वो जरूरत नहीं। एहतियात की जरूरत है। एहतियात बहुत जरूरी है। लेकिन मुझे देखकर बहुत अफसोस हुआ ये जो कराची का एक मंजर के, और लाहौर में हमने कल जिक्र किया था, परसों गालबन किया था, वो लाहौर की स्टैम्पीड तो चीज ही कोई नहीं, उससे कुछ 10 टाइम्स ज्यादा थी राशन लेने वाले। तो उस वक्त आप राशन लेकर, यानी भूख से आपने नहीं मरना, कोरोना से मर जाना। वो काम ना करें, एहतियात करें, खुदकुशी ना करें। मतलब उसमें
گورنمنٹ کا بہت بڑا رول ہے. جس طرح آپ راشن بانٹیں, جس طرح آپ نے ارینجمنٹ کرنا ہے, جس طرح آپ نے لوگوں کو ریلیف دینی ہے, اس کا کوئی طریقہ ہونا چاہیے نا. میں تو اس حق میں بھی نہیں ہوں ایف ایس جے کہ آپ ٹائیگر فورس جو ہے نا, بھئی جم لائیں, ٹائیگر فورس از ویری گڈ. عمران خان کوئی کام بدنیتی کے ساتھ نہیں کر سکتا, سیاسی سکورنگ کے لیے نہیں کر سکتا, یہ میرا ایمان ہے, اس لیے کہ وہ کرپٹ نہیں ہے. اب اہلیت اور سمارٹنس یہ اور چیزیں, اور یہ مشقیں سخن سے آتی ہیں, ایک ہی سٹنٹ میں نہیں آ جاتی ہیں. ہو سکتا ہے اگلی دفعہ اگر موصوف پھر ریٹرن ہوئے تو شاید اس سے بہتر پرفارم کریں. جو اہم بات ہے وہ یہ کہ آپ کے پاس سرکاری طور پر ٹرینڈ عملہ ہے. مثلا آپ کے پروفیسرز, کالجوں کے ٹیچرز, اسکولوں کے ٹیچرز, یہ کون لوگ ہیں؟ سیلابوں میں, زلزلوں میں, ہر طرح کی آفات میں ٹیچرز کو تو موبلائز کیا جا رہا ہے. اس میں ایک دو ایشوز تھے نا. اب ٹیچرز کو آپ موبلائز کریں, ان کو پروٹیکٹیو گیئر نہ دیں, تو آپ ان کو جو ہے ایڈریس ڈال دیتے ہیں, ان کی بھی فیملیز ہیں. اتنا پیسہ جو دے رہے ہیں اس کے اندر ایک پورشن ایک سلیش کریں, اس کا 10%. بالکل, وہ تو کرنا پڑے گا. جی ان کے گیئر کے لیے, یہ ان کے کپڑوں کے لیے, ان کے دستانوں کے لیے, ان کی اپنی آپ الیکشن ڈیوٹی پہ بھیجتے ہیں, مردم شماریوں پہ جب بھیجتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ان کو ایک الاؤنس دیتے ہیں. وہ اگر عام حالات میں ایک عام سادہ سی چائے پیتے ہیں تو وہاں پہ ہائی ٹی کر رہے ہوتے ہیں, بڑے مزے سے ہوتے ہیں. ان کو فیسیلیٹیٹ کریں, وہ آپ کو ریٹرن دیں گے. یہ جو سوٹس کی بات ہو رہی ہے, میری کل بھی بات ہوئی ہے, ایک ینگ انٹرپرینورز کی ٹیم ہے, وہ 30,000 سوٹ چھاپ رہے ہیں, اب ہر روز بنا رہے ہیں. واہ واہ. 30,000. اس کے ساتھ کچھ ماسک بنا رہے ہیں, کوئی گلوز تو آ ہی رہے ہیں, وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اب اس کی ڈسٹریبیوشن کرنا, سب کو دینا, ہاسپٹلز میں پہنچانا, اس کے بعد یہ جو رضاکار والنٹیئرز ہیں ان کو دینا, یہ ساری چیزیں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. اور یہ یہاں پتہ چلتا ہے آفتاب, جب لوکل گورنمنٹ یہ باڈیز کی جب بات ہوتی ہے نا, یہاں پتہ چلتا ہے کہ آپ کو اس کی کیا افادیت. تاریخ اگر چند مجرموں کو پکڑے گی نا, تاریخ پکڑتی ہوتی ہے, بالکل تاریخ کے ہاتھ نہیں ہوتے, لیکن تاریخ کا نظام ایسا ہے کہ وہ مجرموں کو معاف نہیں کرتی. جن جن لوگوں نے اس جرم میں شرکت کی ہے نا, یہ جو آپ کے ضلعی نظام کو, لوکل باڈیز کو کل کرنے والوں کو تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی. اور اگر تاریخ یاد رکھے گی تو قوم کبھی معاف نہیں کرے گی. ذرا غیر سنجیدگی کی طرف چلتے ہیں. علی آفتاب از ہیئر, اس نے ابھی تک منہ ہی نہیں کھولا. ویسے یہ بندہ سنگر نہیں ہوتا, گارمنٹس فیکٹری دا مینیجر ہوتا ہے. اس کا پھیکا پن کرونا کے ساتھ ہی جائے گا. اللہ خیر کرے. میرے پروڈیوسر صاحب سے ایک ریکویسٹ کی ہے, ایک وہ جو چھوٹی ڈائری ہوتی ہے نا ریفری کے پاس, وہ مجھے دے دیں. جہاں پھکی آئے میں ان کا وہ نوٹ کرتا. آپ یقین کریں, امان اللہ مرحوم کو یاد کرنے کتنا لطف آتا ہے, اسے یاد کر کے بڑا مزہ آتا ہے کہ یہ زبردستی کرتا تھا. میں نے اسے منع کیا تھا, ہر بات پہ نہیں بولنا. امان اللہ ٹرینڈ تھا, اب وہ تو چیتا تھا, پاؤنس کرنا اس کی فطرت تھی. تو خبرناک میں جب آیا, میں نے کہا یہ ڈیفرنٹ میڈیم ہے, اس میں پاؤنسنگ کرنا جس کو دسر لگانا کہتے ہیں وہ نہیں ہے. جب میں کہوں اس میں بولنا ہے, وہ باز نہیں آتا تھا. تو میں نے وہ بھی دکی کے ساتھ تو میں نے ان دنوں ایک سیگمنٹ انٹروڈیوس کرنا چاہا, پھکی لیکس. ان دنوں پھکی لیکس کا بڑا چرچا تھا, تو پھکی لیکس کا بڑا وہ. جی جناب, کچھ کہہ رہے تھے آپ. اچھا پی ٹی وی تے انہیں سنگر ہوندے سی دوویں بیٹھے واجے نہ گھر. اچھا آپ نے ایف ایس جے صاحب سے ہمیں بہت ڈرایا ہوا تھا سر, لیکن اللہ کا شکر ہے 2-3 پروگرام لگن لگ پائے کہ وہ گل نہیں. بچوں جب ان کے ہاتھ میں آئی نا تلوار, انہوں نے تلوار نہ ڈھول بجانا. علی بھائی بولو, اتنے ٹائم نہیں ملنا. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ احتیاط کرنا بہت ضروری اس لیے ہے کہ ہم بہت ظاہر ہے خوش ہو رہے ہیں اس بات پہ کہ مورٹیلٹی ریٹ یہاں پہ کم ہے, انشاءاللہ کم ہی رہے گا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب تک یہاں پہ پازیٹیو کیریئرز رہیں گے تب تک باہر کی دنیا جہاں پہ اس کی وجہ سے اموات ہو چکی ہیں وہ ہم سے بزنس نہیں کریں گی, ہماری اکانومی نہیں چل سکتی. آپ کو یاد ہوگا جس دور میں پاکستان میں بم دھماکے زیادہ ہو رہے تھے, اس دور میں پاکستان کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹ بھی نیچے جا رہی تھی. حالانکہ انہوں نے وہاں سے جو بھی بٹن کف کالر بھیجنے, ہم نے یہاں پہ کپڑا اپنا لگانا ہے, اسٹچ کرنا ہے, باہر بھیج دینا ہے, ان کو کیا لگے کہ دھماکے یہاں پہ ہو رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ کاروبار آج بھی بالمشافہ ملاقات کے بغیر نہیں ہوتا, اس کے بغیر ریلیشن ہی نہیں بنتا. جب گورے کو یہاں پہ آنے کے لیے زیادہ انشورنس خرچنی پڑے گی, یہاں اس کو ڈر لگ رہا ہوگا اور وہ یہاں نہیں آئے گا, تو یہاں پہ کاروبار نہیں ہوگا. لیکن اگر حالات یہاں پہ بہتر ہیں, اٹلی میں پریشان کن ہے, فرانس میں, اسپین میں, امریکہ, برطانیہ میں,
تو پھر یہاں آتے ہوئے اسے کیوں موت پڑے گی؟ क्योंकि सर आगे पास ऑन तो हम कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम है, इसलिए हमें इसको इरेडिकेट करना पड़ेगा। ये पोलियो से ज़्यादा बड़ा मसला है। हम लोग तो चले एक आपस में बात कर रहे हैं सीरियस टॉपिक पे, आप लोग इतने मुदब्बर बन के किस लिए बैठे हैं? ਅਸੀਂ ਪਾਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਈਏ। कल परसों मैं कमेंट पढ़ रहा था, आजकल चूंकि फारिग है ना तो कमेंट्स भी पढ़ रहे हैं तो बड़ी मोहब्बत का इजहार लोगों ने किया। तो एक साहब कहने लगे कि यार इस शो का जवाब क्या था, वो जो एक कॉमेडी शो है, भाई ना वो कॉमेडी शो है ना ये है, इसके अंदर एक फ्लेवर है कॉमेडी, बेशक। और ब्यूटी सिर्फ कॉमेडी से ही नहीं पैदा होती। अभी आप जब हमारे सेट पे जाएंगे, जब अली आफ्ताब आपको गाना सुनाएगा, आहा। बब्बू राना जब पैरोडीज करेगा ਅੱਲਾ ਖੈਰ मुख्तलिफ गानों की धुन पर, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਖੋਲ ਦੇਣੀ ਜੇ ਸਾਰੀ। चले हम लिरिक्स में तुम्हारी हेल्प कर देते हैं, गायक तो तुम बड़े हो ना। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਖੋਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੁਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੁਸ਼ पुश अप्स, ਪੁਸ਼ ਅਪ पुश अप, ਪੁਸ਼ ਅਪ। ये जो आप इस तरह करते हैं ना, पुश अप। जब आप पुश लगाते हैं आपसे बाल का तो आप नहीं ना हुआ जाता। सर देखें इस प्रोग्राम में तो मुझे गाने का मौका मिलेगा ना। क्यों नहीं? तुम्हारा क्या ख्याल है, यहाँ पर तुम्हें बतौर कॉमेडियन बुलाया? अल्लाह ताला मुझे माफ करे, तुम सिंगर के तौर पे आए हो, बल्कि तुम खच्चर के तौर पे आए। इथे घा लगी है तू जोंदा है ललचाइयां नजर ना वेख। क्या कहने डॉक्टर साहब और सुनाए? ਲਓ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਜੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਈ ਜੀ। इतनी ब्रिलियंट है वो, इतना पॉजिटिव फीडबैक आया है उसका। डॉक्टर साहब बात ये ना दो चीज़ां बड़ियां कॉमन ने, ਉਹ ਕੀ ਜੀ? मुसलसल गुफ्तगू और मुसलसल लाफ्टर। क्या बात है। और एक चीज मैंने देखी है कि बब्बू राना ने जब भी हसद की है, जी जी, खातून से की है, लड़की से की है। ये वाहिद मर्द है जो लड़कियों से हसद करता है। खातून ही खातून से हसद कर सकती है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਜਾਂਦੀ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਵੇ, ਉਹ ਬੜੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦਿਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਏ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸੇ ਰਸਤੇ ਚ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10-15 ਮੁੰਡੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲਗਾਏ ਤੇ ਇੰਜ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੀ। पुलिस ने खड़े करे। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖੜੇ ਕੀਏ ਵੇ ਤੇ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ हुआ है, ਇਹਨੇ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਲਿਆ। मैं कि यार ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ तो मेरे कहन रही है। इस क्वारंटीन में एक बड़ा गलत तासुर है कि जिनकी नई शादी हुई हुई है उनका तो गुजारा हो रहा है, जिनकी पुरानी शादियां हैं वो बड़े ज़िंदगी में तंग होंगे। क्यों? मेरे ख्याल में तो जिनकी पुरानी है 6-6 7-7 साल से ऊपर हो गए हैं, उनको फिर भी थोड़ी आदत हो गई है एक दूसरे के साथ टाइम गुजारने की। जिनकी नई शादी हुई है वो तो ज़्यादा ज़िंदगी से आवाज़ार है। दोनों आवाज़ार होंगे, पुराने भी नए भी। अली भाई तो लगता है डकार फंसे।